Saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. I invite us to open our Bibles to Matthew chapter 16. Kita akan membaca secara bergantian Matius 16 ayat 21 sampai 28. We will read alternately from verse 21 to 28. Saya akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia dan kemudian Vinka akan membaca sekali di dalam bahasa Inggris. I'll read it once in Indonesian and then the interpreter will read it once in English. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matthew 16 verses 21 to 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord, this shall never happen to you." But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your minds on the things of God, but on the things of man." Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his own soul? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done. Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming into his kingdom." Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray once again. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu itu. Our Father, we have read your word, and now we are ready to listen and meditate upon it. Berlilah anugerah-Mu dan nyatakanlah akan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Please pour out your grace and show unto us your truth, Sehingga kebenaran firman Tuhan bukan hanya mengisi akan pikiran kami, tetapi juga membentuk akan seluruh hidup kami. so that the truth of the word of God would not only shape our minds, but influence every area of our lives. Pimpinlah hamba-Mu dan juga penterjemah boleh dengan setia dan dengan urapan Roh-Mu yang kudus boleh memberitakan firman Tuhan dengan kuasa. Lead your servant and also your interpreter to not just be faithful to the truth, but also to have your anointing to preach your word with power. Dan Tuhan siapkan hati setiap kami untuk menerima firman yang dari Tuhan saja. And preach to each one of our hearts so that it may be ready to receive word that is from you alone. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada hari ulang tahun ini adalah Follow Me. My brothers and sisters, the theme that was given to me for this anniversary is Follow Me. Dan waktu saya memikirkan tema ini, saya langsung terpikir akan
bagian Matius pasal 16 yang barusan kita baca. And when I thought about this theme, I immediately thought of this passage that we just read in Matthew chapter 16. Mungkin bukan pertama kali saudara mendengar akan bagian ini, tetapi saya semakin merenungkan, mempelajari, juga semakin kagum akan kebenaran firman yang diberikan kepada kita. Maybe it is not the first time that you have heard this passage, but the more that I think and meditate upon it, the more that I am surprised by how rich this passage is. Dan di hari ulang tahun yang ke-8 ini saya ajak kita merenungkan akan 3 hal apa artinya mengikut Kristus. And on our 8th anniversary, I invite us to meditate on 3 things on what it means to follow Jesus. Yang pertama adalah mengikut Kristus, artinya kita perlu mengikut Dia secara pribadi, secara personal. Firstly, following Christ means that we have to follow Him personally. Dan yang kedua, mengikut Kristus berarti kita perlu juga mengenal Dia semakin dalam dan semakin tepat. Secondly, following Christ means knowing Him more deeply and accurately. Dan terakhir, yang ketiga adalah kita mengikut Kristus juga berarti menuntut satu komitmen seluruh akan hidup kita. Thirdly, following Christ is a demand to follow Him with our whole lives. Mari kita melihat akan 3 poin ini menurut Matius pasal yang ke-16 yang tadi kita baca. Let us look at these 3 points in Matthew chapter 16. Ayat 21 dimulai dengan kalimat sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. In verse 21 it says that from that time Jesus began to show His disciples. Berarti ini adalah dimulainya suatu babak baru di dalam pelayanan akan Yesus Kristus. This means that this begins a new phase in Jesus' ministry. Baru di dalam saat inilah pertama kali kemudian Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia akan menderita dan akan ditangkap dan akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. This is the first time that He revealed that He will suffer, that He will be captured and that He would die. Sejak waktu itu juga memberikan kepada kita konteks apa yang terjadi sebelumnya. And this also gives us a context of what happened beforehand. Yaitu di dalam ayat 13 sampai 20 khususnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? That is in verses 13 to 20, Jesus asked His disciples, who do people say that the Son of Man is? Dan kemudian para murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. And some of the disciples said, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Artinya di dalam pelayanan Yesus ada hal-hal, aspek-aspek yang berbeda daripada apa yang Dia katakan dan kerjakan. It means that in Jesus' ministry there were many other aspects other than what He did and said. Di dalam berita yang Dia beritakan adalah Dia sama dengan Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. In the news that He preached, He was like John the Baptist because he says, repent for the kingdom of God is coming. Tapi di dalam konteks kuasa yang dimiliki oleh Kristus, maka orang-orang melihat kuasa Elia ada di dalam diri Yesus Kristus. But in the context of power that Jesus had, people saw the power of Elijah in Jesus' actions. Tetapi di dalam hal hati yang mengasihi orang berdosa, maka mereka melihat Yesus seperti Yeremia yang menangisi dosa daripada Israel. But in the heart that loves sinners, they saw the heart of the prophet Jeremiah who lamented and wept over his people. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ dan Dia tidak puas dengan jawaban para murid-muridnya. But Jesus did not stop there and He was not satisfied with His disciples' answers. Dia bertanya ayat yang ke-16, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 15. But He says in verse 15, but who do you say that I am? Dan kemudian Petrus menjawab dengan jawaban yang tepat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. And Peter replies accurately, you are the Christ, the Son of the living God. Maka perkataan Yesus Kristus kepada murid-muridnya adalah sesuatu yang sangat penting juga bagi kita hari ini. So the words of Christ to His disciples are also very important for us today. Tuhan Yesus tidak hanya ingin kita mengetahui tentang Dia. Jesus does not only want us to know about Him. Tidak hanya kita bisa menjawab dengan jawaban yang tepat. It is not just about answering with the correct answers. Tetapi Tuhan Yesus mau kita menjawab dari hati kita, dari pengenalan kita secara pribadi
dengan dia. But Jesus wants us to answer from our hearts, from our personal knowledge of him. Menurut engkau, siapakah Yesus itu? But who do you say that I am? Maka pertanyaan ini harus dijawab oleh setiap anak-anak Tuhan. And this question must be answered by every child of God. Bukan kata teolog sana, bukan kata pendeta sana, bukan kata siapa, tetapi menurut kamu, siapakah Yesus Kristus itu? It is not according to this theologian or according to this preacher, but according to you. Who do you say I am? Maka jawaban itu akan menentukan sebenarnya kerohanian kita dan berapa kita mengenal dia dan bagaimana kita kemudian mengikut dia. And that answer will determine our spirituality, how much we know him and how we are going to follow him. Petrus menjawab kemudian dengan jawaban yang tepat dan kemudian dikonfirmasi oleh Yesus Kristus bahwa apa yang kau jawab, apa yang kau katakan bukan berasal dari manusia tetapi berasal dari Allah. Peter gives the correct answer, and it is confirmed by Jesus that this answer was not revealed to him but by the Father who was in heaven. Dan Tuhan Yesus melanjutkan ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. And in verse 18, Jesus says, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ini satu ayat yang menjadi banyak perdebatan di dalam sejarah, apa maksud perkataan Tuhan Yesus ini. This is a verse that has entered into much debate over the ages. What does Jesus mean by this verse? Apakah gereja itu didirikan di atas Petrus sebagai rasul yang pertama atau paus yang pertama, ataukah gereja itu didirikan di atas pengakuan daripada Petrus bahwa Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Is the church built upon Peter, the first apostle or pope, or is the church built upon the statement of Peter that he says that Christ is the Messiah? Maka sebenarnya saya hanya simpulkan saja bagi saudara bahwa perkataan dari Yesus bahwa dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang ini berarti adalah seperti demikian. But I would like to summarize that the phrase that Jesus says that he will build this church upon this rock is this. Bahwa Kristus sebagai batu penjuru, tentu dia adalah batu yang paling mahal di dalam pengakuan Yesus bahwa satu-satunya anak Allah yang hidup itu, Sang Mesias, itulah Yesus Kristus. Dia adalah batu penjuru yang tidak ada yang lain, menjadi referensi daripada seluruh bangunan gedung yang dibangun, yaitu gereja yang dibangun oleh Kristus. Christ is the cornerstone. He is the most valuable Son of God who has been given to us, and he is the cornerstone upon which the foundation of the church and the shape of the church is built. Tetapi bukan hanya pengakuan daripada Yesus, tetapi juga Petrus sendiri sebagai rasul sebenarnya Alkitab mengatakan juga menjadi fondasi daripada gereja. But it is not just the confession of Christ, but the Apostle Peter himself is said to be one of the foundations of the church. Gereja dibangun di atas fondasi rasul-rasul dan nabi-nabi, di mana Kristus adalah batu penjuru, satu-satunya batu yang menjadi referensi daripada seluruh batu-batu yang lain. The church is built upon the foundation of the apostles and the prophets with Christ as the cornerstone, as the reference for the rest of the church. Tetapi hari ini saya mau menekankan perkataan Tuhan Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya, apakah menurut kamu siapakah aku ini? But today I would like to emphasize the question Jesus had to his disciples, but who do you say that I am? Karena jawaban ini akan menentukan bagaimana kita mengikuti Yesus Kristus. Because this answer will determine how we follow Jesus Christ. Apakah kita menganggap dia sebagai guru yang baik saja? Do we just see him as a good moral teacher? Apakah dia memberi contoh teladan yang hidup yang baik bagi kita saja? Is he just someone who gives us a good life example? Atau dia adalah Tuhan yang tugas utamanya itu memenuhi kebutuhan saya? Or is he a God whose primary purpose is to fulfill my life's needs? Atau dia adalah Tuhan yang seperti di dalam zaman banyak anak-anak muda sekarang menganggap Tuhan itu seperti moralistic therapeutic deist, seorang Tuhan yang bersifat hanya mengajarkan kebenaran, kebaikan moral bagi kita.
Or for many young people, it's Christ is just a moral therapeutic deist, that is, he's just a good person teaching us all of these good things to do. Dan dia memberikan kepada kita kesembuhan batin yang kita perlukan. And he gives us the healing that we need. Tetapi dia bukanlah Tuhan dan Juru Selamat kita. But he is not our God and our Savior. Orang-orang muda sekarang pada zaman ini, khususnya di Eropa, di Australia, termasuk di New Zealand, itu menganggap Tuhan itu seperti airbag di dalam mobil. Young people today, especially in Europe and Australia and New Zealand, tend to view Jesus as an airbag. Airbag kita harap kita tidak perlu pakai airbag waktu kita nyetir mobil. We hope that we don't need to use an airbag when we are driving. Tapi it's good kalau kita ada airbag yang banyak di dalam mobil itu. But it's great if we have lots of airbags in the car. Jadi kadang-kadang orang muda pada zaman ini menganggap Tuhan itu seperti airbag. That sometimes young people in our age treat Christ like an airbag. Senang ada Tuhan, percaya kepada Tuhan. We are happy that we have God and we believe in God. Tetapi kita hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. But we live as if Christ does not exist. Kecuali ada kesulitan, ada penderitaan, barulah kita boleh datang kepada Tuhan. Unless we have difficulties and suffering, that is when we go to God. Saudara sekalian, menurut engkau siapakah Tuhan Yesus itu? But according to you, who do you say that I am? Kalau kita mengenal dia sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, If we know him as a Messiah who has come down to save us from our sins, dan melalui kematiannya di atas kayu salib dia mengalahkan setan dan kematian, and on the cross he has defeated Satan and death, dan melalui kebangkitannya dia berkuasa sekarang di sorga dan di bumi, and through his resurrection he is now a victor in heaven and on earth, dan berdaulat atas seluruh hidup kita, and is sovereign over our entire lives. maka itu semua akan menentukan bagaimana kita hidup dan mengikut dia. That all of that will determine how we live for him. Lebih daripada itu, kalau kita mengenal dia secara pribadi bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagi aku, Moreover, if we know him personally, we know that he is a God who loves us and has given his life for us. maka kita akan datang mengikut dia, menyadari dia telah memberikan segala-galanya di dalam bagi saya. Then we would come and follow him and recognize that he has given everything for us. Tuhan tidak hanya ingin kita bisa menjawab pertanyaan yang secara apa yang seharusnya. God doesn't just give us answers that just as it ought to be. Tetapi dia ingin menjawab kita dari dalam hati kita, apakah kita bisa dengan jujur mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku secara pribadi. But he would like us to answer from our hearts that he is our shepherd. Seperti kemarin Pak Hendro mengingatkan waktu kita membahas Mazmur 23, Daud secara pribadi berkata, Tuhan engkau adalah gembalaku. Such as yesterday, Pastor Andrew shared about Psalm 23 when the psalmist David says, the Lord is my shepherd. Kalau kita mengingat di perkataan Paulus juga di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, And we also remember Paul's words in Galatians 2 verse 20. dia mengatakan bahwa aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. He says it is not I who live, but it is no longer I who lives, Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. but it is Christ who lives in me. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya bagi aku. The life that I now live in the flesh, I live for the Son of God who has loved me and given his life for me. Jadi hal yang pertama yang kita boleh pikir, mengerti adalah kita mengikut Tuhan kalau kita mengenal dia secara pribadi. The first thing that we can understand is that we can follow God if we know him personally. Ada seorang anak pendeta yang dari kecil dia telah mendengar akan firman Tuhan. There was a pastor's child who had grown up listening to the word of God. Dan dia mengetahui seringkali mendengar bahwa Tuhan itu mengasihi manusia berdosa. And they often heard that Christ loves sinners. Tapi satu kali di dalam gereja itu dia sekarang sudah mulai remaja dan dia mendengar kesaksian daripada seorang misionaris. But once they sat in church and they heard a testimony from a missionary, now they were a little bit older. Dan misionaris itu menceritakan ayat yang sering kali dia dengar, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. And the missionary preached on a verse that they had heard often. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga
dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. John 3 verse 16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him shall not perish, but have everlasting life. Dia sudah mendengar berkali-kali akan ayat itu. He had heard this verse many times. Dia sudah tahu bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. He already knew that Christ so loved the world. Tapi waktu dia mendengar kesaksian dari misionaris itu, dia baru sadar. But when he heard this testimony from a missionary, he realized Bukan hanya Tuhan telah mengasihi dunia ini, tetapi juga Tuhan telah mengasihi aku secara pribadi. it is not just that God has loved the world, but God loves me personally. Bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia menyerahkan nyawanya bagi aku secara pribadi. That God has come to earth and given his life for me personally. Apakah saudara di sini bisa berkata dengan jujur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi engkau dan telah menyerahkan nyawanya bagimu secara pribadi? Can you say honestly that God is the God who loves you and has given his life for you personally? Di dalam 1 Petrus pasal kedua, Petrus mengatakan berbicara tentang kita boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengikut Dia karena kita telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. And First Peter chapter 2 says that we can follow God, we can know him because we have tasted that the Lord is good. Kita boleh mengecap bahwa Tuhan itu baik. We have tasted that the Lord is good. Bukan hanya kita tahu tentang Tuhan itu baik, It's not just we know that God is good, tapi kita telah mengalami sendiri dan kita merasakan sendiri, kita telah mengecap bahwa Tuhan itu baik. but we have experienced it ourselves and we have tasted ourselves that the Lord is good. Maka itu sesuatu yang penting bagaimana kita boleh mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. And that is something important so that we may follow him earnestly. Tetapi hal yang kedua kita melihat tidak cukup kita mengenal Tuhan secara pribadi. The second thing we can see is that it is not enough to know God personally. Pengenalan kita akan Tuhan haruslah bertumbuh dan semakin dalam dan tepat. Our knowledge of God must continue to grow and become more accurate. Inilah yang diajarkan di dalam ayat 21-23 yang tadi kita baca. This is what is taught in verses 21 into 23 just now. Petrus dan juga teman-teman para rasul yang lain dengan tepat telah mengenal siapakah Yesus itu. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Peter and the other apostles have known rightly that Christ is the Messiah, the Son of the living God. Tetapi setelah digali dan ditanya lebih dalam, dibongkar lebih dalam apa artinya mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup itu, But when they investigated further and looked further into what it means to know Christ, the Son of the living God, maka ternyata pengenalan dan pengertian Petrus dan juga para rasul yang lain adalah tidak tepat, bahkan bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya tentang Mesias. it turns out that the knowledge and understanding that Peter and the apostles had were wrong and sometimes completely opposite of what it means to be a follower. Bagi Petrus dan kawan-kawannya, Mesias anak Daud itu akan datang dengan kekuatan yang dahsyat. For Peter and his friends, Jesus, the son of David, is the Messiah who will come with might and power. Dengan kekuatan pedang, dengan kekuatan militer, dengan kekuatan politik, karena dia adalah anak Raja Daud itu. With the power of the sword, with military and political might, because he is the son of a king. Dan Mesias yang akan datang dalam pikiran Petrus dan kawan-kawannya akan menggulingkan kerajaan Roma yang sedang menguasai Israel pada waktu itu. The Messiah who will come in the minds of Peter and the other apostles is the Messiah who will overthrow the Roman oppression. Maka tidak ada di dalam pikiran Petrus dan teman-temannya bahwa Mesias itu akan menderita dan mati. It was not in Peter and his friends' thoughts that the Messiah would come to suffer and die. Maka perkataan Tuhan Yesus ayat 21, sejak waktu itu dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Mesias yang baru diakui Petrus itu harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. So in verse 21 it says, From that time Jesus, the Son of God, the Messiah, began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and on the third day be raised. Bagi Petrus dan kawan-kawan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia percaya tentang siapa sesungguhnya Mesias itu. For Peter and his friends, this is completely opposite to what they thought the Messiah should do. Kematian
penderitaan daripada Mesias, sesuatu yang tidak pernah ada sedikit pun terlintas di dalam pikiran mereka. The suffering and death of the Messiah is not a thought that even glanced through their minds. Tetapi bagi Kristus, bagi Yesus, kematiannya, datang ke dalam dunia, mati, ditangkap, dan bangkit pada hari ketiga adalah esensi daripada tujuan kedatangannya ke dalam dunia. But for Christ, his suffering, being captured, his death and resurrection is the essence. It is the primary purpose of his coming to earth. Yohanes 17 ayat yang keempat Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku untuk aku selesaikan. In John chapter 17 verse 4, Jesus says that he has come to fulfill the work that his Father had given him. Dan kita tahu dalam konteks itu adalah dia datang memang untuk mati menebus dosa manusia. And we know that in that context that he has come to die on the cross to redeem Ini the sins of adalah man. akar atau pusat atau core atau poros daripada maksud kedatangan dia sebagai Mesias di dalam dunia ini. This is the core or the essence or the primary reason that he came to earth. Di ayat 21 Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. In verse 21, Jesus says he must go to Jerusalem. It was necessary for him untuk pergi ke Yerusalem, ditangkap dan mati. The words that it is he must, or it was necessary for him to go to Jerusalem, be captured and killed. Dan ini bukan terutama menuju kepada komitmen Kristus untuk apa yang akan dia kerjakan. It's not primarily pointing towards the commitment of Jesus to the things that he is doing. Bukan apa yang menuju kepada apa yang akan dilakukan musuh-musuhnya yang membenci dia. It's not pointing primarily to what his enemies are going to do to him. Tapi pertama-tama menunjuk kepada rencana Allah yang kekal bahwa memang dia telah diutus ke dalam dunia untuk mati menebus dosa manusia. But primarily it is pointing to the purpose of the Lord from heaven, that he has been sent to come to die. Saudara sekalian, inilah sesuatu yang tidak dimengerti dan salah dimengerti oleh Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. This is something that was incorrectly or misunderstood by Peter and his friends. Karena bagi mereka crucified Messiah adalah dua kata yang bertolak belakang. Because for them, the words crucified Messiah are conflicting words. Messiah harus datang dengan kuasa, dengan kejayaan, dengan kemenangannya. The Messiah ought to come with power, with majesty and might. Bagaimana Messiah yang berkuasa, memiliki kuasa itu akan ditangkap dan mati. Itu sesuatu yang tidak pernah ada terlintas sedikit pun di dalam pikiran Petrus dan teman-temannya. How could the mighty Messiah be captured and killed? This is not a thought that even passed through their minds. Karena itulah Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menegur Tuhan Yesus, rebuke him, dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. That is why Peter took Jesus aside and he rebuked Jesus, saying, far be it from you, Lord, this shall never happen to you. Ini teguran yang keras dari Petrus kepada Tuhan Yesus. This is a strong rebuke from Peter to Christ. Dua double negatif di sini, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. There's a double negative here. This shall never ever happen to you, Lord. Jangan ada pikiran seperti itu dari pikiranmu. Kata seperti itu dijauhkanlah dari pikiranmu. May these thoughts not come into your mind. You must push these thoughts far away. Memang bagi orang Yahudi kematian atau salib itu adalah suatu batu sandungan yang besar bagi mereka. Indeed, for the Jews, the cross is a great stumbling block to them. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama adalah orang Yahudi menghendaki tanda mukjizat, menyatakan keagungan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Paul says in 1 Corinthians chapter 1 that the Jews look towards miracles to see the mighty works of God. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. But we preach Christ crucified. Yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dan menjadi kebodohan bagi orang Yunani. Who was a stumbling block to the Jews and a foolishness to the Gentiles. Bagi Petrus dan rasul yang lain, salib merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi kepada Mesias. For Peter and the other apostles, the cross is something that could not happen to Christ. Tetapi bagi Yesus, salib adalah tujuan utama dia datang ke dalam dunia.
But for Jesus, the cross is the primary reason he came to Dan earth. itulah juga yang menjadi berita utama daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. That is also the primary news for us as Christians. Karena itu Tuhan Yesus di dalam ayat ke-23 menegur atau berkata dengan keras kepada Petrus. Because of that, in verse 23, Jesus rebukes Peter harshly. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your minds on the things of God, but on the things of man. Ini adalah kalimat yang sangat keras menyebut Petrus sebagai iblis, nyala iblis. This is such a harsh phrase. He's saying, Peter, you are Satan. Karena ini adalah masalah hidup dan mati, bukan hanya di dalam dunia ini, tapi masalah hidup dan mati sampai selama-lamanya. Because this is a matter of life and death, not only on this earth, but also in eternity. Karena kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu-satunya jalan supaya manusia yang percaya beroleh hidup yang kekal. Because the death of Christ on the cross is the only way that human beings could have eternal life in heaven. Dari perkataan Tuhan Yesus ini, J.C. Ryle memberikan komentar seperti ini. From the words of Christ, Jezreel gives this quote. There is no doctrine of Scripture so deeply important as the doctrine of Christ's atoning death. Tidak ada ajaran di dalam Alkitab yang sangat penting seperti doktrin kematian daripada Yesus Kristus. There is no doctrine of the Bible so deeply important as the doctrine of Christ's atoning death. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Away from me, Satan, you are a hindrance to me. Batu sandungan berarti adalah batu yang bisa dua pengertian. Pertama adalah batu yang membuat orang bisa tersandung dan jatuh. A stumbling block has two understandings. One is a literal block over which people can trip. Tetapi juga batu sandungan bisa dimengerti kata yang dipakai skandalon. Itu adalah seperti jebakan atau trap. But the stumbling block can also be understood with the word skandalon, which is more like a trap. Itu adalah ujung jebakan di mana umpan dipasang dan ketika burung hinggap maka terkurunglah dia di dalam kurung itu. This is the edge of the trap where the bait has been laid, and when a bird flies to get the food, then the trap will come up and capture it. Dan ini adalah jebakan yang diberikan juga setan ketika dia mencoba Yesus di dalam Matius pasal yang keempat. This is a trap that was also tried by Satan when he tempted Christ in Matthew chapter 4. Segala kemuliaan daripada dunia ini akan kuberikan kepadamu. Hanya engkau dengan menyembah aku sekali saja, maka seluruh kemuliaan ini aku berikan kepadamu. All of the glories of the earth I will give to you if only you will bend your knee and worship me once. Memang kemuliaan akan Kristus datang akan menerima segala kemuliaan yang begitu besar. Sorga di bumi dan bumi ada di dalam kuasanya. Indeed, majesty is something that Christ will receive. Everything in heaven and on earth will worship Christ. Tapi setan menjebak dia dengan mengatakan kau tidak perlu melalui kesulitan, tidak perlu melalui penderitaan, tidak perlu mati. Seluruhnya hanya aku akan berikan kepadamu dengan kau menyembah kepada aku. But Satan tried to trap him to say that you don't have to go through suffering, you don't have to die. I will give you all of these riches only if you will bend your knee to me. Dan inilah yang menjadi juga motivasi daripada Petrus meskipun dia mungkin karena tidak mengerti sesungguhnya pengenalan yang salah tentang Kristus. And this is also Peter's motivation. Perhaps he did not understand that his understanding of Christ was incorrect. Bahwa Kristus dijauhkanlah dari penderitaan dan kematian. That Christ ought to be distanced from pain and suffering. Tidak perlu melalui kematian dan penderitaan dan dia akan menerima segala kemuliaan. He should not need to undergo pain and suffering. He will receive glory nonetheless. Tetapi Kristus tahu bahwa there is no crown without the cross. But Christ knew that there is no crown without the cross. Dia tahu segala kemuliaan itu memang akan diberikan kepada dia karena memang adalah milik dia, tetapi dia harus menjalani segala kesulitan dan penderitaan untuk menebus saudara dan saya yang adalah mahkota yang dia akan terima. He knows that all glory will be given to him because he already owns it, but he must undergo suffering in order to redeem us, which is his greatest prize or crown. Saudara sekalian, karena itu hal yang kedua adalah kita perlu mengenal
Kristus sesuai dengan siapa dia sesungguhnya. Because of that, secondly, brothers and sisters, we must know Christ according to who he truly is. Di dalam ulang tahun yang ke-8 ini, kita biarlah mau bertumbuh mengenal dia dengan tepat dan lebih dalam. And this 8th anniversary, let us desire to know him more deeply and accurately. Tidak cukup kita mengenal dia sebagaimana kita sudah mengenalnya sekarang. It is not enough for us to know him just like we do now. Kita perlu semakin bertumbuh, semakin mengenal dia, semakin mengerti akan anugerahnya. We must continue to know him more, to understand his grace more. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, sekali lagi saya kutip bahwa Petrus itu menggambarkan orang-orang Kristen adalah seperti bayi yang baru lahir. In 1 Peter chapter 2, I will quote again that he speaks of Christians as like new babies. Dia bukan bicara tentang orang-orang Kristen yang baru. He's not talking about new Christians. Dia berbicara tentang semua orang Kristen yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. He's talking about all Christians who have tasted the goodness of God. Tapi biarlah kita terus memiliki hati seperti bayi yang baru lahir yang rindu, ingin akan air susu yang murni. Let us be like new babies who've just been born, who desire to have pure breast milk. Dan terus akan minum air susu itu supaya kita bertumbuh di dalam keselamatan kita. And we continue to drink that milk so that we may grow in our salvation. Seorang penulis menggambarkan tentang seperti orang bayi yang baru lahir, maka dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan air susu yang murni itu. There was a writer who wrote that like a newborn baby, they would do whatever it takes to get this milk. Saudara yang punya anak yang baru lahir atau kita, yang mengingat yang kita punya anak waktu anak-anak kita masih kecil. Those of us who have newborn children, who remember what it is like to have newborn children. Maka kalau mereka lapar, maka mereka akan melakukan segala sesuatu yang dia bisa. When they are hungry, they will do whatever it takes. Yaitu mereka akan menangis sekeras-kerasnya. They will cry as loudly as they can. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin, rindu, craving akan air susu yang murni. Like a newborn baby who desires and craves this milk. Dan tidak akan berhenti untuk mendapatkan, tidak akan berhenti menangis dan berteriak sampai dia mendapatkan air susu yang murni itu yang memuaskan akan hatinya. And will not stop crying and screaming until they get this milk which satisfies them. Tuhan ingin kita bertumbuh makin mengenal Dia. Christ wants us to grow to know him more. Mengenal Dia dengan tepat dan kita tidak akan habis mengenal Dia, siapakah Dia sesungguhnya. To know him accurately so that we might never come to the end of what it means to know him. Jangan anggaplah saudara sudah cukup mengenal Dia. Do not think that you know him enough. Ketika kita membaca firman, kita bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah, dalam persekutuan doa, maka kita akan makin mengenal berapa mulia, berapa agung, berapa besarnya Tuhan itu. When we read the word, when we fellowship, when we meditate on his word, that we'll realize how amazing is the depths of God. Biarlah memasuki tahun yang ke-9 kita sebagai satu gereja, kita terus bertumbuh makin mengenal Dia. As we enter into our 9th year as a church, may we grow more together in our knowledge of him. Dan yang ketiga terakhir adalah saudara sekalian, mengikut Kristus juga berarti menuntut satu komitmen dari seluruh hidup kita. And thirdly and finally, following Christ means a commitment to give him our whole lives. Ayat yang ke-24, lalu Tuhan Yesus sekarang tidak lagi bicara dengan Petrus secara pribadi, dia berpaling dan bicara kepada seluruh murid-muridnya, berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. In verse 24, Jesus no longer only speaks to Peter, but he turns and speaks with his disciples. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kadang-kadang kita suka berbicara dengan ringan bahwa setiap kita punya salib masing-masing. Sometimes we like to say lightly that each of us have our own crosses. Kalau kita punya sakit apa, bawaan apa, keadaan kita yang unik, maka kita semua punya salib masing-masing. If we have this or that illness, or we have some difficulties in our lives, yes, we each have our own crosses. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah jauh lebih dalam daripada
pengertian seperti itu. But what Jesus means here is far deeper than that understanding. Yang dituntut ayat 24 ini adalah satu komitmen total seluruh hidup untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk diri. What is demanded here is a whole life's commitment, fully, entirely to live for God's glory. Leon Morris mengatakan seperti ini. Leon Morris says this. Jesus was speaking about a death to a whole way of life. He was talking about the utmost in self-sacrifice, a very death to selfishness and all forms of self-seeking. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kematian daripada seluruh cara hidup yang lama. Jesus was speaking about a death to a whole way of life. Dia berbicara tentang seluruh hidup kita, tubuh kita dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. He was talking about the utmost in self-sacrifice. Kematian daripada diri kita dengan segala tindakan yang mementingkan, mengutamakan diri sendiri. A very death to selfishness and all forms of self-seeking. Saudara mungkin pernah mendengar Pendeta Stephen Tong satu kali pernah ditanya oleh seseorang. You might have heard that Pastor Stephen Tong was asked once by a person, Ya, Pak Tong, bagaimana engkau bisa setia terus melayani sampai tua? Pastor Tong, how could you keep serving faithfully until you're old? Kau sudah dari muda saya mengikut engkau, mengenal engkau, dan kau sudah setia melayani dengan berapi-api dan sampai sekarang sudah cukup tua. Waktu itu belum 80 tahun, tapi sudah cukup tua, terus setia melayani Tuhan dengan berapi-api. I've known you from the time that you were young and now you are already very old, not 80 years old yet, but already elderly. Maka Pak Tong langsung mengatakan rahasianya cuma satu. And Pastor Tong said there is only one secret. Maka dia langsung keluarin kertas, langsung ambil bolpen. And he took out his piece of paper and a ballpoint pen. Rahasia cuma satu, berarti ini sangat penting. There's only one secret, so this is very important. Berpuluh-puluh tahun melayani, berpuluh-puluh tahun Tuhan memakai beliau, dan rahasianya cuma satu. Decades of service and God has used him in so many ways and there is only one secret. Maka dia siap-siap menulis apa yang akan Pak Tong katakan. And so he wrote down quickly what Pastor Tong was going to say. Maka Pak Tong mengatakan rahasianya cuma satu. Pastor Tong said there is only one secret. Semua yang saya lakukan hanya dengan satu motivasi. Everything that I do is only for one motivation. Yaitu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. That is only to please God's heart. Yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. So may God's name be glorified. Saudara sekalian, inilah yang Tuhan tuntut di dalam pasal ayat 24. My brothers and sisters, this is what the Lord demands in verse 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Artinya semua yang kita kerjakan bukan untuk diri dan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. It means that we do not live for self, but everything that we do is to please God and for His glory. Karena Kristus telah menyerahkan segala-galanya dirinya bagi kita. Because Christ has given Himself entirely for us. Maka kita yang mengenal Dia, percaya kepada Dia, maka kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. So that we who know Him and believe Him must give Him our whole lives. Tidak ada satu bagian pun dari hati kita yang bisa diserahkan kepada hal-hal yang lain. There is not a single corner of our heart that can be given to other things. Tuhan menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan seluruh hati kita, semua jiwa kita, semua kekuatan kita. The Lord demands that we love Him with all of our hearts, with all of our soul, and with all of our mind. Saya pernah mengutip seorang penulis ateis yang bernama Eric Ries, I once quoted an atheist named Eric Ries, yang sangat mengerti akan kalimat ini. who understood this sentence. Waktu dia membaca kalimat seperti ini, supaya kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi istri kita, anak kita, suami kita, maka dia sangat marah.
when he read this phrase that we must love the Lord our God more than our wives and our brothers and sisters and our parents, he was very angry. Siapakah Yesus ini, orang yang hidup 2000 tahun yang lalu yang kita tidak kenal dan mengatakan kalimat yang seperti ini? Who is Christ, this person who lived 2,000 years ago, who we don't even know it, who would say this to us? Yang mengatakan kepada kita, kalau engkau mengasihi istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu lebih daripada mengasihi aku, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Who says that if you love your wives, your husbands, your children, your parents more than me, that you are not worthy to follow me. Ateis kadang-kadang lebih mengerti benar dengan tepat akan firman Tuhan. Sometimes atheists understand the word of God more accurately. Karena memang itulah yang Tuhan Yesus katakan. Because indeed that is what Christ is saying. Bahkan dalam paralel yang lain Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang lebih keras lagi. In fact, in a parallel passage, Christ says an even harsher word. Bahwa kalau engkau tidak membenci istrimu, suamimu, kalau engkau tidak membenci anakmu, orang tuamu, engkau tidak layak mengikut aku. That if you do not hate your wife and your husband and hate your children and your parents, then you are not worthy of following me. Tentu Tuhan tidak memerintahkan kita untuk membenci, betul-betul membenci orang tua kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Of course, Christ is not calling us to truly hate those who are closest to us. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Christ commands us to love our enemies and to pray for them. Tapi Tuhan Yesus memaksudkan adalah kalau dibandingkan dengan kasihmu kepada Tuhan, kepada aku, kepada Tuhan Yesus. But what Christ is saying is in comparison to your love for me, for the Lord Jesus. Maka kasihmu kepada orang-orang yang paling dekat dengan engkau adalah seperti membenci mereka. Your love towards those who are closest to you will look like hate. Kalau engkau tidak membenci mereka, maka engkau tidak layak menjadi muridku. If you do not hate them, you are not worthy of following me. Saudara sekalian, maka betullah inilah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. My brothers and sisters, truly, this is what the Lord demands of us in our lives. Kalau engkau mengerti, mengenal siapa dia sesungguhnya, If you understand and you know who He truly is, karena dia memang adalah penguasa atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. because He is the Lord of everything in heaven and on earth. Dia adalah Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. And He is the Lord who has given His life for us. Maka sesungguhnya tidak ada respon yang lain yang bisa kita lakukan kecuali kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban hidup di hadapannya. There's truly no other sacrifice, a response that we can give other than giving our lives as a living sacrifice. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Melakukan ini khususnya memikul salib bukan hanya sekali-sekali kita lakukan. Picking up our cross is not something we only do once or twice. Di dalam paralelnya, di dalam Lukas, Tuhan Yesus menegaskan memikul salibnya setiap hari. And the parallel of Luke says that we must pick up our cross every day. Artinya bukan hanya di dalam kebaktian seperti ini. It means it's not only in this service. Bukan hanya di dalam retreat kita menyerahkan diri kepada Tuhan. It is not just in retreats that we give ourselves to Tetapi God. setiap hari dalam hidup kita, biarlah Kristus boleh dipermuliakan melalui semua hal yang saya kerjakan, saya katakan, saya pikirkan. But every day in our lives, may God be glorified through my thoughts, through my speech and my actions. Itulah, tidak ada jalan yang lain yang Tuhan inginkan. Kita dituntut, perintah yang paling penting, paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh pikiran kita. There is no other more important law or demand than it's for us to love the Lord with all of our hearts, with all of our souls, and with all of our minds. Tetapi secara paradoks, saudara sekalian, But paradoxically, brothers and sisters, ketika kita melakukan itu, justru kita menemukan dan menyelamatkan diri kita. it is as we do this that we find and save ourselves. Ayat 25 Tuhan Yesus menjelaskan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia justru akan memperolehnya. Verse 25 says, "For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." Kita tahu ini adalah
boleh dikatakan kesimpulan daripada ayat 24-25 disimpulkan oleh Shorter Catechism, pertanyaan yang pertama. Verses 24 and 25 are summarized in the Westminster Shorter Catechism question 1. What is the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yaitu bagaimana tujuan utama, tujuan yang paling besar daripada hidup manusia adalah untuk mempermuliakan Allah, tetapi juga untuk our enjoyment of Him. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Saudara sekalian, inilah yang Tuhan Yesus katakan, justru ketika engkau menyerahkan hidupmu, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, justru engkau akan memperoleh akan nyawamu. But brothers and sisters, Jesus says it is when you deny yourself, that you take up your cross and follow me, that is when you will find your life. Tapi sebaliknya, ketika engkau mau menyelamatkan nyawamu, hidup bagi dirimu, hidup bagi kepentinganmu sendiri, dan bukan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan, engkau justru akan kehilangan nyawamu. But on the other hand, if you want to save your life, you want to live for yourself, for your own happiness and your own benefits, that is when you will lose your life. Maka kalau bukan Tuhan menjadi center, menjadi pusat daripada hidup kita, apapun yang menjadi pusat dalam hidup kita, kita justru akan kehilangan nyawa kita. If Christ is not the center of our lives, if something else is the center of our lives, it is then that we will lose our life. Kalau orang tua kita, anak kita, keluarga kita menjadi pusat daripada apa yang kita yang paling penting dalam hidup kita. If our parents, our children, our spouses, if they're the most important things in our lives. Atau kesukaan kita, apa yang kita inginkan, uang menjadi pusat dari hidup kita. If our pleasures, our desires, our money is the most important thing. Maka kita akan sedang hidup kehilangan akan diri kita, kehilangan akan keselamatan itu. Then we will lose our life, we will lose that salvation. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, percaya kepada Dia sungguh-sungguh, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka disitulah kita menemukan hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati yang Tuhan inginkan. But as we know Christ truly and give our lives to Him, that is when we will have true life. Hal ini tentu kita bisa saksikan di dalam seluruh Alkitab dan juga sepanjang sejarah hidup daripada anak-anak Tuhan. This is something that we witness all throughout Scripture and something we see in history in the lives of other Christians. Saya akan tutup dengan satu contoh kembali dari hidup daripada Jim Elliot. I would like to close with an example from the life of Jim Elliot. Sudah tahu Jim Elliot dengan 4 kawannya, para pemuda-pemudi, anak-anak muda yang gagah, yang sehat dan yang kuat sekali. Jim Elliot and his 4 friends, they were young, strong men. 5 kawan ini, diantaranya 4 sudah menikah dan punya anak. Mereka 5 pria ini pergi masuk memberitakan Injil ke daerah Auca Indian. These 5 friends, 4 of whom were married and had children, they got together to become missionaries to the Auca Indians in South America. Dan ketika mereka mulai masuk ke sana dan mulai membangun relasi dengan orang-orang di Auca Indian, mereka mulai bisa diterima oleh beberapa orang. And when they began to start their ministry there and build relationships with the Indians, there were several people who accepted them. Tapi kemudian ada orang-orang yang tidak suka dan mulai membuat rencana yang jahat bagi Jim Elliot dan kawan-kawannya. But there were others who were not happy, and they came up with plans to harm Jim Elliot and his friends. Sehingga satu kali ketika mereka mendarat dengan pesawat kecil di daerah Auca Indian itu, orang-orang Auca Indian. Until one day they landed with a small airplane onto a landing strip among the Indians. Maka mereka disergap dengan orang-orang ini dengan membawa tombak, dan hari itu 5 misionaris muda itu mati saat itu juga. And they were attacked by spears, and that day all 5 missionaries died. Hari itu 4 istri muda itu menjadi janda. That day these 4 young wives became widows. 9 dari antara anak-anak mereka itu kehilangan ayah mereka. 9 of the children lost their fathers. Dan tetapi kemudian Elizabeth Elliot, istri pada Jim Elliot, mengatakan seperti demikian. But Elizabeth Elliot, Jim Elliot's wife, wrote this. Dunia mengatakan ini adalah hari yang tragedi.
The world says that this day is a tragedy, Tetapi mereka tidak mengerti credo yang dipegang oleh Jim Elliot. but they don't understand Jim's creed. Ya, Jim Elliot mengatakan bahwa he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Jim wrote, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang dia tidak bisa pegang sesungguhnya. Apa itu? Nyawanya. Siapa yang bisa pegang nyawanya? Kita sendiri. He is no fool who gives what he cannot keep. What is it that we cannot keep? It is our own lives. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia tidak mungkin kehilangan, yaitu jiwanya, hidup kekal yang Tuhan berikan bersama-sama selama-lamanya. But when we give it to God, He gives us what we cannot lose, that is eternal life, salvation with God. Saudara sekalian, di hari ulang tahun yang ke-8 ini, mari kita mendengar sekali lagi panggilan Kristus dengan sungguh-sungguh. And brothers and sisters, on this 8th birthday, let us hear the words of Christ earnestly. Panggilan yang sangat bertentangan dengan panggilan dunia. The call of Christ that is so in opposition with that of the world. Saya sekarang sudah bekerja cukup lama, 17 tahun di Australia. I've worked 17 years now in Australia. Beberapa tahun terakhir sering kali dikirim, apakah kamu sudah mempersiapkan akan masa pensiunmu? In the last few years, I keep receiving letters asking, have you prepared for your retirement? Berapa banyak uang pensiun yang sehingga kamu bisa hidup comfortable di dalam masa pensiunmu? How much money do you have so that you can live comfortably in your retirement? Saya tidak katakan kita tidak boleh merencanakan masa depan kita. I'm not saying that we can't plan for our future. Tapi kalau kita terus memikirkan diri kita, comfort kita, apa yang kita inginkan, maka kita belum sampai pensiun sudah kehilangan nyawa kita. When we keep thinking of our desires and comforts, then even before retirement, we've already lost our lives. Tidak sedikit orang-orang yang merencanakan sudah akan comfort, nanti pensiun 20 tahun akan comfortable hidupnya. There are people who have planned that 20, 30 years from now, I'm going to be comfortable in my retirement. Belum masuk masa pensiun sudah mati. And before they reach retirement, they've already died. Tidak tahu, hidup kita tidak ada di tangan kita. None of us know. Our lives are not in our hands. Tapi ketika kita serahkan hidup kita, tubuh kita, semua yang kita miliki di hadapan Tuhan, But when we deliver our lives and our bodies entirely to God, maka Tuhan akan pakai itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, dan hidup kita sendiri mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. that God will use our lives to bless many other people, and it is God that He will bring abundance into our lives. Hari Kamis ini kami 21 orang akan pergi ke Nusa Tenggara Timur, dari Kupang naik mobil ke pedalaman lagi 3,5 sampai 4 jam. This Thursday, 21 of us are going to leave for a place in East Timor, and from Kupang we are going to take another jeep for another 3 to 4 hours to another village. Dan kemudian setelah itu naik motor masuk lagi ke dalam 1-2 jam lagi. And after that we will need to ride motorcycles for another 1 to 2 hours. Dan kita semua yang pergi 21 orang itu, saya katakan kita semua harus keluar uang sendiri. And the 21 of us who are going, we are funding this ourselves. Dari Melbourne sampai ke kota pedalaman itu kira-kira $1,500. From Melbourne to go to the small village costs about $1,500. Semua harus keluar uang sendiri. All of us have to pay with our own money. Tapi masuk di dalam 1 minggu itu, untuk makanan, transportasi dan sebagainya di dalam itu, nah itulah yang akan disupport oleh semua jemaat melalui persembahan yang ada. But yeah, the eating and the transportation, when we're there, that will be supported by the other church congregation members. Tapi saya katakan kepada jemaat di Melbourne, But I said to the Melbourne congregation, $1,500 apalah artinya kalau kita bisa pergi memberitakan Injil kepada ratusan bahkan ribuan anak-anak. $1,500. What does that mean if we are able to preach the gospel to hundreds and even thousands of children? Tidak ada artinya dengan jiwa-jiwa yang sama berharganya di pedalaman sana dengan jiwa yang sama berharga dengan ada yang di kota Auckland ataupun Melbourne. It is meaningless compared to the value of the souls of the children in the jungle, which is exactly the same as the souls of those who are here in Melbourne. Bahkan kalau kita bisa pergi ke sana,
Kalau jemaat bisa mendukung, berdoa bersama-sama, juga melalui persembahan, itu adalah satu privilege, betul-betul privilege yang Tuhan berikan kepada kita. In fact, if we can go there and we can pray together and be supported by the funds of the other congregation members, this is a privilege for us to be involved. Uang itu bisa dipakai berkali-kali lipat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. The money will be used in multiple times more abundantly in the work of God. Saya percaya itu juga pengalaman saudara-saudara yang pergi ke Sumatera Utara, Balige yang bulan lalu. I'm sure that those of you who went to Sumatra and Baligay last month, Semua yang saya tanya sangat bersuka cita. Hatinya bukan hanya Tuhan boleh pakai, juga kita sendiri diberkati. Hati kita diperluas. Kita mengerti pekerjaan Tuhan. Kita makin mengenal Tuhan. Makin mengalami akan anugerah Tuhan. everyone that I've asked are so joyful and they are so happy that they've been there to be able to see the work of God and also come to a deeper understanding of who God is and His work in these places. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Whoever wants to save his life will lose it. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, penting di situ, karena Kristus, bukan karena yang lain, ia akan memperolehnya. But whoever loses his life for my sake, it is because of Christ, and that is important. It is not because of anything else, but they will find it. Ketika kita akan menghampiri meja perjamuan hari ini, As we approach the communion table this morning, marilah kita ingat sekali lagi kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita sekalian, bagi saya pribadi. let us remember the love of God that is so great for us, that is so great for me. Bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi engkau. That Christ has delivered his life for you. Maka kita juga boleh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. So we could deliver our lives fully to God. Dan minta Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia dengan benar dan semakin mengasihinya dan makin mengalami akan anugerahnya. And ask God so that we may know him more, that we may truly love him and have a deeper relationship with him. Maukah saudara di dalam ulang tahun ke-8 ini kita sekali lagi menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. So on this 8th birthday, we deliver our lives once again to God. Minta Bapak Hendra Nurjaya pimpin kita dalam doa syukur kepada Tuhan. I'd like to ask Mr. Hendra to lead us in a prayer of thanksgiving. Our Father in heaven, we are so thankful because we have become adopted into your family. We become your children by the blood of Christ. We have eternal life in Christ, an abundant life. What more can we ask after we've had this abundant blessing? Lord, it is only reasonable that we present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto you. Lord, we thank you. We so desire, O Lord, to be able to deny ourselves, take up our crosses daily, and follow Christ. But we are so weak. We fall, we fail, we stumble. Lord, we ask that you would forgive us and continue to strengthen us, that we might be able to please you more, to glorify you more, to be able to see you delight in us more, so that, Lord, that you would be more and more exalted in and through our lives. Our Father, we are so thankful because you have given us eternal life in your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. And we ask, oh Lord, that you would help our commitment today, that we may be able to live wholeheartedly for you and to
to live more seriously, to glorify you in all aspects of our lives, to live, to honor you more and more each and every day. Our Father, we ask that you would help us, all of us, your people here. Oh Lord, that we might be able to obey you and submit to your guidance more and more each day. We thank you for your grace and mercy upon us. In the name of our dear Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amin.